कंधमाल जिला तुमुड़ीबंध ब्लॉक अंतर्गत कुरुकुडुपा पंचायतर अनेक गाँ तथा मांगापांगा सिल्की गरागु बारिंगपदर माधपदर लेटेडिकिया सपेली एमिति 30 रु 50 ग्रामर दुखर कहानी आज भी नेटवर्क सुविधाठू बहु दूर एही गाँ गुड़िक डिजिटल जुगरे समग्र देश आगकू बढ़ुथुबा बेले एही ग्राम गुड़िकरे आज पर्यंत गोटिए मोबाइल नेटवर्क सुविधा मध्य पहुँची पारि नाही। भोट बेले समस्ते आसंती प्रतिश्रुतिर पहाड़ गढ़ती किंतु निर्वाचन सरीगले गाँर दुख को केही आउ देखती नाही। आज भी नाही गोटिए नेटवर्क मोबाइल धरी लोक घूरती पहाड़ शिखर रे। मेडिकल सेवारे असुविधा शिक्षा क्षेत्र रे अनेक बाधा प्रतिदिन जंत्रणा सही जीवन काटुछंती गाँर लोक माने। सरकार काहेकि अणदेखा करुछंती साधारण लोकंक भोटर मूल्य कौन नहीं यही प्रश्न आज प्रत्येक गाँर हृदय रे असहाय लोकंक आखिर लुहधारे। एबे ग्रामवासी दाबी स्पष्ट करुकुडुपा पंचायत को नेटवर्क सुविधा तुरंत दिया जाऊ। यह ग्रामवासी न्यायसंगत दाबी नचेत आगामी दिन में पंचायतर समस्त ग्रामवासी राजरास्ता को ओह्लाइबे बोली चेतावनी देइछंती। मो ना अमित कुमार नायक आमर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट तुमुड़ीबंध ब्लॉक करकुडुपा पंचायत मांगापांगा ग्राम हेले ए घंच जंगल को कौन पाई संजय बेले आछ देखंतु ए घंच जंगल बा पहाड़ को आसीबार गोटे उद्देश्य कि मोबाइल नेटवर्क आज आम गाँव रे नेटवर्क नथिबा सत्ते आज आम ए ग्रामर निकटस्थ 1 किलोमीटर दूर हम ये पहाड़ को चढ़ी आम आज जब फोन कॉल करिवार थिले संपर्क को जोगाजोग करिवार थिले आज आम पहाड़ को चढ़ुचु आउ मेडिकल केस हो कि अन्य इंटरनेट काम थिले आज आम पहाड़ को चढ़ुचु। हेले पर्वत रे सेमति किछि भय लागुनी कि निश्चित भाव में एते बड़ जंगल बा एते बड़ पहाड़ रे आपण मान देखुथिबे अनेक समय तो आम साप गुड़ाक को भेटिचु अनेक जीवजंतु मान को भी भेटुचु किंतु भय तो निश्चय अच्छी कारण नेटवर्क आम गाँव नथिबा तो आम पहाड़ चढ़ी आउ किछिटा मोबाइल काम बा इंटरनेट काम करिथाउ। देखंतु सारा भारत वर्ष रे 5G नेटवर्क हेई सारलानी किंतु आमर एठी साधा वॉइस कॉल करवा हेले पहाड़ चढ़िया पड़ुची कारण भारत स्वाधीन होईकी पाखापाखि 80 वर्ष हेलानी किंतु आम गाँ आज बिना नेटवर्क रे जीवन यापन काटुछंती आ परिस्थिति बाध्य करूची हमको ए पहाड़ चढ़िया पाए कारण पहाड़ रे अनेक विपद भी अच्छी किंतु विपद को आम आपणेकी निर्भय रे आम आज पहाड़ चढ़ी मोबाइल जेकोसी काम बा स्वास्थ्य सेवा पाई फोन फान कि अन्य कौन पाठपढ़ा ऑनलाइन पाठपढ़ा आम आज पहाड़ चढ़ुचु। एही नेटवर्क समस्या को लेकर प्रशासन को जणे हाँ निश्चित भाव में आम बहुत वर्ष धरी आम अनेक थर लिखित आकार आम प्रशासन को जनईचु किंतु आज जाए कौन प्रकार प्रशासन शुणु ना कि कौन प्रकार आमको नेटवर्क सुविधा देउना जहा फल आम अनेक असुविधा भोगवा पड़ुछि से प्रशासन को गोटे निवेदन आमर ये जो असुविधा सम्मुखीन करुछु ताहा जेपरी शुणिबे एवं आमको गोटे नेटवर्क जगै देबे ताहा जदि शुणिबे नाही आगामी दिन में आम राजरास्ता को ओह्लैबा बाध्य हेबु। आज्ञा नमस्कार जी नाइन ओडिया को मोर परिचय मो ना विष्णुप्रिया मल्लिक आमर आम अंगनवाड़ी कर्मी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट आमर करकुडुपा पंचायत आउ करकुडुपा पंचायत मांगापांगा गोटे गाँ से मांगापांगा अंगनवाड़ी केन्द्र मो अंगनवाड़ी वर्कर आज्ञा बहुत असुविधार आम अच्छु जेहेतु नेटवर्क नाही तो बर्तमान आमर ऑफलाइन काम सहित ऑनलाइन काम भी जड़ित हो गला 20 वर्ष पूर्व आम ऑफलाइन काम करूँ आ किसी एबे जो ऑनलाइन काम जड़ित है मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु जेहेतु गर्भवती पंजीकरण भी आमर हो पारना गाँव में नेटवर्क नथिबा जगु से असुविधा होची तापर आमर 0 ରୁ 6 वर्ष छुआ मानकर जो फोटो कैप्चर करा होची ताहा भी असुविधा होची
ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମା ମାନେ ନେଟୱାର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 3-4 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ବା ଆମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ସଦାବେଳେ ଆମେ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର ବି ଅଟକି ଯାଉଛି। ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଆମେ କାମ ବାକି ରଖିଦେଉଛୁ। ତ କିଛି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀଠୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସୂତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବା କରୁକୁଡୁପା ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି ଭିତର ଏରିଆ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଯୋଗେଇଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାମ ସୋହନ ନାୟକ। ହେଲେ ଏ ପର୍ବତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ପର୍ବତକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ମୋର କିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘରକୁ କଲ୍ କରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ମୋତେ କିଛି ମୋର ପାଠକୁ ନେଇକରି କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଭୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ କି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କରୁକୁଡୁପା ଜିପି ପାଇଁ ଅନେକ ଆମର ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହବ ବୋଲି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କି ଆଉ କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅନେକ ଆଜିକାଲି ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ ନିହାତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିହାତି ଆଗକୁ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ G9 ଓଡ଼ିଆ।